ପିଲାଟା ଦେଖ କେମିତି ଖାଉନି ଉପାସ ଉପାସ ବୁଲୁଛି କହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଖାଇବିନି ପାଉନି କ'ଣ କରି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଲି ବସିବି ଆଉ ତମେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ପେଟ ଜାଗା ବେଶୀ ନାହିଁ ରୁଟି 4ଟା ମଗା ହେଲା 2ଟା ମୁଁ ଖାଇବା ପେଟ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜି ସାଧା ଭେଜ୍ ଆଇଁଷ ହବନି। भाई आमर आज आम चलू हमारा आउट ऑफिस को भाई पूरा खुशी अच्छे भाई आम गाड़ी चलाऊँ पूरा 100 गाड़ी पूरा 100 उड़ाऊँ पूरा गाड़ी पूरा मन खुशी गाड़ी चलाऊँ ऑफिस काम आउट ऑफिस अच्छी स्टॉप मारी चलू खाई गोटे ऑफिस अच्छी उल्लास मूड कम अच्छी मूड अच्छा दरकार बोले पूरा रकेट कर चलातु एक्चुअली समस्त अनुरोध करी गाड़ी चलाइला बेले आप कंट्रोल चलातु गवर्नमेंट रूल हिसाब से चलातु जोटा कि आप सब बेस्ट रही कौन खबर कहतु केमी लगुच एत स्पीड गाड़ी चल मस्त लगे मस्त चल जा कौन गोटे बाहर बुलिया प्लान कर यस यस बेबी मुंडा पूरा छिंग छतर कर भाई चलुच गाड़ी जमीक इच्छा हो कौन रकेट कर उड़े देखुच भाई दरकार रकेट चलने एरोप्लेन नियम देखुच माने वर्षार मौसमी भलिया पाग देती भाया मैंने सीन देती आप नखिले आप विश्वास होनी एत बढ़िया देखी ब्लगर हो जाए सौर सार को ब्लगर कर मो आईडी कौन लिखाई देखी पार ना अरे आम नेक्स्ट ब्लगर हो जाए तू देखी पार्स तो गाड़ी मैंने सीन आप देखले आप मन मोही नवा एका सीन के मिस करने को आप चेष्टा करेंगे जिते बंद न मिली ये साई मंदिर टंकपाणी रोड जोटि कि आमर साई मंदिर पाखापाखि आम हो क्रॉस भी कलु कारण आम ऑफिस आगरे ये लक्ष्मी पूजा चलती पाखा पहुँची गलुणु से कड़े पड़े ना ऑफिस कम सारिक जल्दी पलि आसती तो कम सरीगला मैं ऑफिस बाहर मुझे बाहर ऑफिस लिफ्ट ये लिफ्ट और लिफ्ट आसे लेट है से मुझे मोर सीढ़ी रे तलू पलैबी तो से भाविली सीढ़ी रे तलू पलि मजा कारण तो 8 मला पुर तो आसी हेनी सागे सागे तो जाऊँगी सीढ़ी चल चल जीवी तलू तो सीढ़ी जीवार गोटे मजा अलग गला टाइम रे तो से सीढ़ी पलि आसली।
गणेश भाई आमर जाऊँ देख ताकि कथा हो कौन कौन शुणिए चल अभीयसली कम रही जाऊँ जड़े आसिले कहले कि सारे आम कौन बाहरी रहीगली ये आम गणेश भाई ये पेंट्री बॉय अच्छा फिर रहा कि वर्षा होती आज लिमिट बाहर ऑफिस नेक्सा व्यू मस्त आसो होतीस नहीं थी हम देखा सर नहीं सब लिखे तो भाई मैंने एबे मोर ऑफिस ओभर मु ऑफिस रु बाहरी गलिनी तो बाय रोड रे जाऊँ अबिका कटक तो आप देखु केमी जा शीघ्र मुझे पहुँचुची जा देखा रूम रे पहुँचला आगू कौन करिए देखा तो सांग मैंने आसिक घरे पहुँची गला ड्रेस चेंज कर देगी टे मार्केट आड़े बुली आसिया सन्ध्या बेले कारण आसिकी सागे सागे फ्रेश हो भल लगे बुली पलि आसिया बाहरी गली सन्ध्या बेले टे बुलाबुली करने कारण ऑफिस आसिक सागे सागे रूम बस भल लगे टे चलीगले भल लगे तो से जा ये हूँ आज वर्षा है बहुत ओदा है जिते वर्षा है कहतु ना देखु सामने दुटा छोट 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 कुकुर छुआ अच्छा छोटा क्यूट क्यूट होती देखी पारे देखु ता माँ अच्छी कि अनेक देखु खाई बसली
ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ହାରି। ଖାଲି ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଏଠି। କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବସି ବସି ରୁମ୍ରେ ବିରକ୍ତ ଆସିଲି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳାଇଲି। ଭାଇ ଆମ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କୁହ। ହଉ ବସିଥାଉ ଯିବା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ଆସିକି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ସୁନସାନ। ତ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ହେଇକି ବସିବା ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ହେଇକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଟିକେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କାରଣ ଆଜି ମେଘ ବାଗ ବି ଅଛି ଜହ୍ନ ବି ଆଜି କାହିଁ ସେତେ ଦେଖା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ପୁରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି ଚାଲ ଖାଇଦେବା କାରଣ ଆଜି ମମ୍ମି ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁକୁ। ତ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ମମ୍ମି କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲେ କି ମମ୍ମି କ'ଣ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲିକି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମମ୍ମି ଆଉ ଖାଇବା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ମମ୍ମି ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଇଛି। ତାଲାଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘର ଆମର ମାମା ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଣ୍ଡ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଆସିବୁ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମଜା ଲାଗିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା ଆଉ ଆଜିକା ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁ ଆଜି ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଏତିକି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଭୁଲ ଠିକ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ମୋ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।